आयज आमी आसा गोयचे एक डेस्टिनेशन जेका वर्ल्ड ट्युरिस्ट फेमस आसा। जेन्ना गोंयान ट्युरिस्ट येता तेन्ना पयली एअरपोर्टार देवून विचारता कलांगूट कैसा जाना है। सो त्याच खातीर आयज कलांगूट कैसा जाना है म्हणून त्या रोडाचो इंट्रोड्यूस करून आयज हांव गोंयकारांकूय दिता आनी त्या ट्युरिस्टांकूय दिता। जो रोड स्टार्टिंग पॉइंट म्हटल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सालिगांवच्यान जो रोड येता तो कनेक्ट जाता कलांगूटाक आनी जेन्ना कलांगूटाक कनेक्ट जाता आसतना तो कलांगूटचो रोडाची परिस्थिती कशी आसा ती आयज हांव गोंयकारांकूय दाखयता आनी ती हांव आयज ज्या गोंया भायल्या ट्युरिस्टांक दाखयता। तुम्ही पळयात गोंयचो कलांगूटचो रोड जे आमी आयज कलांगूट पावल्या आमचे टिमीक घेवन। सो हो रोड जो रोड बिलोंग्स टू एक फेमस बीच, जो फेमस बीच कलांगूट आनी बागा, जो फेमस बीच ऑल ओवर वर्ल्ड। थंयच्यानूय ट्युरिस्ट येव जाल्यार तो सांगता की कलांगूट आनी बागा हो फेमस बीच आनी बीच स्पॉट आसा तो हो रोड। आज तुम्ही पळयात कितलेशेच दीस जाले, जवळ जवळ म्हाका दिसता 8-9 महिने जाले आसतले हो जो रोड आसा हो रोड असोच एका पार्ट पळयते। आनी एक मुद्दामून हांव तुमकां सांगूंक सोदता की ज्यो टॅक्सी भोवतेक ह्या वाठारांत चडश्यो टॅक्सी गळटा, जावं त्यो टेम्पो ट्रॅव्हलर्स म्हण, टॅक्सी म्हण, जावं वॉट एवर द ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स। जेन्ना ट्रान्सपोर्ट व्हेकल्स हांगाच्यान तांकां टायरांक आनी तेंच्या सस्पेशनाक कितलो मार बसता आसतलो हे आयज तुमकां जाणा जावन घेवपाक जाय। आज हो सालिगांवचो आनी आमचो कलांगूटचोच रोड न्ही, आयज हो एंटायर गोंयभर जे दिसा आमी दाखयला गोंयभर ह्या रस्त्यांक अशेच हुणके पडल्या। आनी आमचो ऑनरेबल सीएम जोच PWD मिनिस्टर आसा आयज तो सांगतालो की आपूण गेल्या वर्सा एकूय गोंयान खड्डो दिसचो ना म्हणून। पण हो कसो जाला खबर आसा तुका? कॉन्ट्रॅक्टर जाल्यार जावंय आनी तांकां जर रोड करपाचे आसा जाल्यार तेंची फक्त व्हॅलिडिटी म्हणटा पळय ती फकत ती एकूच वर्स आसता। एक वर्सूय न्हू, हार्डली 3 to 4 मंथ आसता। जेन्ना एकदा पावस पडूंक लागलो गाय तेंचे रोड व्हांवून वता आनी जेंचे रोड व्हांवून वयता पळय ती परिस्थिती पळय अशी जाता। आनी आतां ह्यान फुडें चवथ आसा, भोवतेक हे चवथी खातीर मुद्दामून गोंयकारांक हांगाच्यान गणपती हाडपाक जाय आनी गणपती हाडटा आसतना हो रोड इतलो वर्स्ट जाल्लो आसा त्या खातीर हांव मुद्दामून हो रोड आज तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान दाखयता आमी वॉक करून दाखयता। आगे रोडाची परिस्थिती पळयात। हे रोड गोंयकारा खातीर मुद्दामून दाखयता। ह्या रोडार भोवतेक मोस्टली चडशे लोक गाडयो चलयता आनी गाडयो चलयता आसतना तांकां खुबशी आतां तुमी पळयात होणके हे मुद्दामून दाखयता। आनी दुसरी गजाल हांगासर एक स्कूल आसा, विद्यानिकेतन प्रायमरी स्कूल। ह्या स्कुलान भुरगीं शिकतात, 1st to 4th स्टँडर्ड अशी भुरगीं शिकतात आनी तांचे पेरंट्सूय तांकां सोडपाक येतात। आनी माणुकली भुरगीं जावन आसा आनी येता आसतना एकदां लेट जाता येवपाक, त्या खातीर पेरंट्सूय जे आसा ते मातशे फास्ट वचूंक जाय म्हणून येता। आनी फास्ट वचून आसतना जर कितें हानीक जाली, जर तो भुरगो पडलो, जर ताका कितें जालें जाल्यार हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हे आयज प्रत्यक्ष गोंयकारांनी ह्या सरकाराक विचारपाची गरज आसा। कित्याक हो रोड जर पळयशीत न्हू जाल्यार वर्स चालू आसा। ह्या रोडाक माणुकली भुरगीं ह्या स्कुलान शिकपाक येता आनी आज ह्या स्कुलान शिकता आसतना तांकां कितली डिफिकल्टी जातात ह्या रोडार ट्रॅव्हल करता आसतना ही आयज जाणा जावन घेवपाची गरज आसा। आता हो रोडाचो मॅप म्हाका अशें दिसून वता की मायकल लोबो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान डेव्हलपमेंट करपाक काँग्रेसींच्यान जेन्ना BJPन गेलो तेन्ना म्हाका दिसता खरेंच दिसलें की डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून। पण आज तुम्ही पळयात म्हाका अशें दिसता की गोंयान कलांगूट सायडीन म्हाका दिसता मायनिंग स्टार्ट करपाचें आसा म्हणून तेणी रोड हो पयलींच रेडी केल्लो आसा काय कितें हो खंय तरी एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा। कित्याक म्हणटा हांव ही गजाल, जेन्ना तुम्ही रोड गोंयकारांक जर दिवंक शकना, तुम्ही
हो बेजीक कलंगूटच्यान रोड येता, सालिगांवच्यान कलंगूट रोड येता, हो जर तुम्ही दिवंक शकना गोंयकारांक आनी त्या ट्युरिस्टांक, जाल्यार तुम्ही कित्याक म्हणटा अतिथी देवो भव? आज तुम्ही म्हणपाक जायना हे अतिथी देवो भव. तुम्ही जर अतिथी देवो भव म्हणटा जाल्यार हेच ते रोड, त्या अतिथी देवो भवक तुम्ही हेच रोड दिता काय? हे आज खंय तरी मायकल लोबोक हांव क्वेश्चन विचारता. आज तुम्ही पळयात हे जे रोड डेव्हलपमेंटाच्या नावान आज रोड गोंयकारांक पावस पडच्या पयलीं हे रोड दिवपाक जाय आसले जाल्यार 6-7 म्हयने हे रोडाची अशीच परिस्थिती जावन आसा. आणि जेन्ना हे रोड सारखे जातले त्या खातीर करचे ना तुम्ही तुमची मिस्टेक. कित्याक फायनली पडलो कोणूय आनी बरो आसलो कोणी जाल्यार घोल करून त्या ट्युरिस्टाचेर जावं त्या जो सामान्य गोंयकारा ताचेरूच येतले. सो हांव हे रोडाची तुम्ही अवस्था पळया, मागीर हांव तुमकां जे कितें आसा पळय सविस्तर म्हायती ते हांव तुका सांगता. तशेंच तुम्ही हांगा फुडें पळयात हो रोड, ह्या रोडाच्यो लायटी पेट्टा काय ना हे म्हाकाय खबर ना, पण जेन्ना हे पळयात, हे मुद्दामून पळयात. आज व्हडली गाडी सोड, एक बेजीक मोटरसायकलूच चुकून हातून जर टायर गेलो जाल्यार तो उरतलो काय पडटलो काय कितें जातलो हे आयज खंय तरी ह्या सरकारान ऑनरेबल सीएम जो ट्रान्सपोर्ट PWD मिनिस्टर आसा तांणी सांगपाक जाय. हातून पडलो जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? जो हांगासलो आमदार घेतलो, जो ह्या पक्षांसून त्या पक्षान गेलो उडी मारून तो घेतलो काय कोण घेतलो? ही आयज सरकारान जाणा जावपाक जाय आनी गोंयकारांक हे सांगपाची गरज आसा की हे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा पळय ती कोण घेतलो पळय तो. तुम्ही हे रोड पळयात, जेन्ना ट्युरिस्ट एंट्री करता, कलंगूटान एंट्री करता, एंट्रीकूच तांकां वेलकम जाता पळय. एंट्रीक हो वेलकम तेंचो. जर एंट्रीकूच हो वेलकम जाल्यार तुम्ही कितें म्हणूंक शकता की कलंगूटान जेन्ना ट्युरिस्ट येता जाल्यार जे रातचे बच्चे भोंवता तांकां बरे रोड, बरे हे मेळटले, सुविधा मेळटली. हे आयज खंय तरी तुम्ही दाखोवन दिवपाक जाय. तशेंच आनी एक तुमकां फुडें दाखयता हांव. हे तुका फर्स्ट दाखयले. हे रोड पळोवन आमकां कितें दिसता, आमी चंद्रार पावला. सेम सीन पळयात तुम्ही, लायक वी आर इन द चंद्रार. कितें म्हणटाय तूं? हांगा जर तुम्ही बारीक मनशाक, जर कॉमन मनशाक कोणाक विचारात डेव्हलपमेंट म्हणटा ते हेच काय कितें म्हणून. आता आनी एक दाखयता डेव्हलपमेंटाची गजाल. हे पळय, ही दुसरी डेव्हलपमेंटाची गजाल पळयात. आता हातून पडलो जाल्यार मनीस उरतलो काय ना उरतलो तो सरकारान सांगचो. हे तुम्ही पळयात, हे पाय दोल पळयात हे काम, आनी हितून पडून मेलो जाल्यार मागीर कितें करतले तुम्ही? 10 लाख दितले आनी त्या मनशाची लायफ डेंजरान घालून तेजे फॅमिलीक 10 लाख पावतले काय? हे आयज कोण सांगतलो? ह्या आयज कोण विचारतलो? आयज मुद्दामून हायलायट करपाक आयला बिकॉज चवथ येता, स्कूल आसा, ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसा, हजारांनी गाडयो पास जाता. आनी जेन्ना ह्यो हजारांनी गाडयो पास जाता तेन्ना तुम्ही एकदां म्हणटाले गोंयांत ट्युरिस्ट येयले ते बरे विचार घेवन परत वचपाक जाय म्हणून. हे तुम्हीच म्हणटाले. आयज गव्हर्मेंटान ह्यो ज्यो गजाली हांगा दवरल्या, हे ट्युरिस्ट जेन्ना एंटर करतले तेन्ना बऱ्यो गजाली घेवन वतले काय कितें? गाय थंय सांगताले की कलंगूट में एंट्री होते ही आपको पहला रोड मिलेगा, वो बहुत कच्चा रोड रहा है और वो कच्चे रोड से आपको जाना है, बाद में आपको कलंगूट मिलेगा. सो दिस इज द ही परिस्थिती या कलंगूटाची. And this is the status of the BJP government. is totally fail. हांव अशें म्हणटा टोटली फेल. गुड गव्हर्नन्स दिवपाक शकना जाल्यार म्हाका तरी अशें दिसता त्या खुर्चेर बसून तुमची
काहीच गरज ना. तुम्ही म्हाका दिसता रिझाईन जावपाची गरज आसा. हे जर बारीक इल्ले इल्ले तुमचे जायना जाल्यार आज तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट दिता, जे कॉन्ट्रॅक्ट दिता तांकां तुम्ही पळयत ना आनी तांकां तुम्ही विचारत ना. हे कित्याक? कोण अशेंय म्हणटा की 30-40% कमिशन आसा काय कितें म्हणून. हे लोक म्हणटात आनी लोक उलयतात. पण आज तुम्ही सांगपाक जाय की हेतून करप्शन आसा, हितून 30-40% कितें कमिशन आसा काय. हो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट जर तो तुमचो कोण आसा जाल्यार ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान तुम्ही बेगीन सांगपाक जाय की हो रोड करून दी म्हणून. तुम्ही आज पावसान करता. रे सगळे टोटल गोंयभरचे रोड तुम्ही पावसान व्हांवून दिल्ले आसा. पण आज जनता विचारता, आयज सर्वसामान्य गोंयकार विचारता, गोंयकार इतलेच विचारता आमकां गुड गव्हर्नन्स तुम्ही केन्ना दितले. हे आज तुम्ही खंय तरी जनतेक सांगपाची गरज आसा. म्हाजो एकूच डिमांड आनी म्हाजे एकूच मागणे ह्या सरकारा कडेन, तुमचे कडेन जर हे कांय जायना जाल्यार तुम्ही रिजायन जायात. आनी जर जाता जाल्यार चवथी पयली हो रोड जो आसा पळय हो तुम्ही गोंयकारा खातीर, त्या माणुकल्या स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर आनी चवथ येवपाक आसा त्या चवथीच्या खातीर गणपती बाजून हाडटा आनी पायताय बीन. त्या गजाली खातीर आयज हो खंय तरी रोड तुम्ही सारको करून दिवपाची गरज आसा. हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, PWD मिनिस्टर तसोच तो गोंयचो CM, आयज तुवें भरपूर आयजूच हांवें आयकलें की 55 का 54 खाती तुजे कडेन आसा म्हणून. खाती ती तुजे कडेन आसा पूण ती खाती खावं नाका. हे रोडाक पळय आनी प्लीज जाता तितल्या बेगीन ह्या रोडाचेर जो डांबर आसा, जो कितें आसा थोड्या पुरती तरी सद्या घाल आनी पावस गेलो म्हणटकूच तरी रोड हो जनतेक करून दी. हा म्हाजी इतलीच मागणी तुमचे कडेन. We are not just complaining. We want immediate action on this. That's why we gathered and we came here to tell you how the people are suffering, and it's dangerous to the families, whoever is traveling. So we need a immediate action. If there the working government is there in Goa, we need immediate action. Correct. That's it.